नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 अगस्त 15 अगस्त 2025 के फोर्टनाइट 15 यौम सफ़ा बैतुल माल के खिदमात पर एक नजर। सफ़ा बैतुल माल के ज़रिए तमाम गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान मजमूई तौर पर 11 लाख रुपए मालियती खिदमात की अंजाम दही। सफ़ा बैतुल माल के ज़रिए तमाम खुद कफ़ील रोजगार फराहमी पर इन 15 दिनों में 80,000 रुपये खर्च। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम मुस्तहक़ वनादार 124 अफराद के दरमियान 4,42,000 रुपये वज़ाइफ की तक़सीम। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम 52 यतीम बच्चों की तालीमी फ़ीस और किताबों पर जुमला 3,60,000 रुपये खर्च। गोलकुंडा में कुतुब शाही स्किल्स डेवलपमेंट हब पर इन 15 दिनों में 60,000 रुपये खर्च। यौम आज़ादी की मुनासिबत से सफ़ा बैतुल माल मरकजी दफ्तर पर हज़रत मौलाना गयास अहमद अरशादी साहब दामत बरकातुहू के हाथों परचम कुशाई अमल में आई। नीज़ सफ़ा बैतुल माल की मुल्क भर में कायम शाखों के दफातर पर मुकामी ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में परचम कुशाई अमल में आई। सफ़ा बैतुल माल के ज़रिए तमाम टॉस SSC ओपन स्कूलिंग के तहत ड्रॉप आउट करने वाले 262 मुस्तहक़ व नादार तलबा व तालिबात के दाखिले। तालीमी साल 2024-25 में कामयाब होने वाले 53 तलबा व तालिबात में शॉर्ट और लॉन्ग मेमो की तक़सीम। सफ़ा बैतुल माल के ज़रिए तमाम कायम सफ़ा क्लिनिक, आपदा क्लिनिक और सफ़ा डेंटल क्लिनिक किशन बाग पर इन 15 दिनों में मजमूई तौर पर 860 मरीजों की तशख़ीस और इलाज। 300 से ज़ायद नादार और मुस्तहक़ घरानों के तमाम अफराद के दरमियान मुफ्त कपड़ों की तक़सीम। सफ़ा बैतुल माल से जारी इमदाद या अदा की गई रकमात के लिए सर्वे का मजबूत निज़ाम, जिसके तहत इन 15 दिनों में 427 खानदानों का किया गया सर्वे। सफ़ा बैतुल माल के ज़रिए तमाम मुतफ़र्रिक़ खिदमात की अंजाम दही के साथ साथ दीगर रिफाई फलाही इदारों के साथ इश्तराक से मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमात की अंजाम दही। अब खबरों की तफसील। सफ़ा बैतुल माल के ज़रिए तमाम तालीमी इमदाद, तिब्बी इमदाद, मुस्तहक़ गरीब खानदानों की इमदाद, यतीमों की किफ़ालत और रोजगार फराहमी वगैरह खिदमात पर इन 15 दिनों में 11 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। मुख्तलिफ मौक़े से मुख्तलिफ मुकामात पर सफ़ा बैतुल माल की जानिब से सिलाई मशीनों, प्रोडक्शन यूनिट्स, मेहंदी डिजाइनिंग सेंटर्स और कंप्यूटर कोर्सेज के जरिए वसी पैमाने पर खिदमात अंजाम दी जा रही। वाज़ेह है कि सफ़ा बैतुल माल की जानिब से अब तक जनूबी हिंद की मुतादिद रियासतें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में 5,500 ठेला बड्डियों की साज़ो सामान और हजारों सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आ चुकी। सफ़ा बैतुल माल के शोबे अतामा के तहत 1 अगस्त 15 अगस्त के दौरान जुमला 52 बच्चों पर फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और इमदाद की मुख्तलिफ मद में 3,60,729 रुपये खर्च किए गए, जबकि 11 यतीम बच्चों को माहाना वज़ाइफ दिया गया। ट्रस्टियाने सफ़ा बैतुल माल ने अवामुन्नास से अपील की है कि मजीद सैकड़ों यतीमों और बेवाओं की किफालत के लिए आगे आए। एक बेवा का माहाना वजीफा 1,000 रुपये और सालाना वजीफा 12,000 रुपये। एक यतीम बच्चे की माहाना किफालत 2,500 रुपये और सालाना किफालत 30,000 रुपये। अहल खैर हजरात से बेवाओं और यतीमों की किफालत लेने की अपील की गई है। अलावा दीगर शोबाजात में खिदमात जारी है। सफ़ा सेंटर किशन बाग पर हम जहती खिदमात मुख्तलिफ प्लेटफार्म से अंजाम दी जा रही है। मसलन बीमारों के लिए बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम, माइक्रो फाइनेंस के तहत बिलासूदी कर्ज निजाम वगैरह। सफ़ा क्लिनिक सेंटर किशन बाग, आपदा क्लिनिक सिंगारेनी कॉलोनी और सफ़ा डेंटल क्लिनिक किशन बाग पर इन 15 दिनों में मजमूई तौर पर 860 मरीजों की तशखीस और इलाज किया गया। सफ़ा बैतुल माल के कायम कुर्दा खुबा सेंटर जलपल्ली, अशरफ करीम सेंटर किशन बाग और आमना सेंटर सैयद अली चबूतरा में कंप्यूटर क्लासेस, मेहंदी डिजाइनिंग और टेलरिंग सेंटर की क्लासेस और ट्रेनिंग दी जा रही है। मजीद एक और नया सेंटर बनाम सफिया सेंटर सफ़ा बैतुल माल, मिंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया और सफिया फाउंडेशन के इश्तिराक से जिर्रा आसिफ नगर में कायम हो चुका है। इस सेंटर में भी मज़कूरा बाला निज़ाम शुरू किया जाएगा इंशाअल्लाह। अलावाज़ी इन तीनों सेंटर्स पर दस्तावेजात की दुरुस्तगी नेज़ नई दस्तावेजात की दरख्वास्तें ली जा रही हैं, जिनमें वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, आभा कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह शामिल है। शोबा एरिया डेवलपमेंट के तहत तालीम और तरक्की से महरूम अफराद की काउंसलिंग की जाती है और इनकी रहबरी और रहनुमाई की जाती है। नीज़ मुस्तहक़ व नादार अफराद का इदारे की जानिब से ही मुख्तलिफ कोर्सेज व क्लासेस में दाखिला कराया जाता है। सफ़ा बैतुल माल की तरगीब, तशवीक और इमदाद से हजारों तलबा व तालिबात ने
10ویں جماعت کی تکمیل کی ہے۔ تعلیمی سال 2025-26 کے لیے داخلے امتحان کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے تحت 262 طلباء و طالبات کا انٹرمیڈیٹ اور 10ویں جماعت میں ان 15 دنوں میں داخلہ ہو چکا ہے۔ علاوہ ازیں صفا بیت المال کی سروے ٹیم اور ٹمریز کے اسٹاف نے مولا علی، رسول پورہ، فاروق نگر، حافظ بابا نگر، عیدی بازار، وٹے پلی، سپوٹا باغ، موتی دروازہ، سنگارینی کالونی، بہادر پورہ، پہاڑی شریف، شاہین نگر کے علاقوں میں تقریباً 1545 گھروں میں جا کر ان کے بچوں کو ٹمریز کے داخلوں کے لیے کاؤنسلنگ کی گئی۔ صفا بیت المال کے زیر اہتمام شہر حیدرآباد و اطراف کے رہنے والے عوام و خواص کے لیے مبصلہ بیان کا انتظام گزشتہ 5 سال سے زائد عرصے سے جاری ہے، جس کے ذریعے غریبوں کے لیے مفت اور متمول افراد کے لیے معاوضے کے ساتھ مبصلہ بیان کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ ان 15 دنوں میں شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر 22 میتوں کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا، جن میں 15 مقامات پر مبصلہ بیان کا استعمال کیا گیا۔ 4 مستحق میتوں کی تجہیز و تکفین کا ادارے کی جانب سے انتظام کیا گیا۔ مرد و خواتین کی ٹیم نے غسل اور کفن کی خدمات انجام دی۔ صفا بیت المال، عثمانیہ ہاسپٹل اور دارالشفا چار مینار دواخانہ، ENT ہاسپٹل کوٹی، ان تینوں معروف ہاسپٹلز میں واٹر پلانٹ نصب کر کے بیماروں اور تیمارداروں میں سال بھر صاف و شفاف فلٹرڈ پانی پلانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے یہ ایسے دواخانے ہیں جہاں روزانہ سینکڑوں بیمار رجوع ہوتے ہیں۔ صفا بیت المال کی جانب سے باطنقاہ عملہ متعین ہے جو روزانہ ٹھنڈا فلٹر کیا ہوا پانی یہاں کے بیماروں اور تیمارداروں کو پلاتا ہے۔ ان 15 دنوں میں مذکورہ ہاسپٹلز کے بیماروں اور تیمارداروں میں 1,10,000 لیٹر ٹھنڈا فلٹرڈ پانی تقسیم کیا گیا۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں موجود صفا بیت المال کی شاخوں کی خدمات پر ایک نظر۔ صفا بیت المال شاخ میدک کے زیر اہتمام ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی 10 اگست 2025 بروز اتوار بمقام مدینہ مسلم فنکشن ہال اعظم پورہ میں 240 محتاجوں، بیواؤں اور معذور غریب مرد و خواتین میں جملہ 1,38,500 روپے وظائف تقسیم کیے گئے۔ 13 خواتین کو فی کس 1,000 روپے، 36 خواتین کو فی کس 750 روپے اور 3 خواتین کو فی کس 1,500 روپے، 188 خواتین کو فی کس 500 روپے، جملہ 1,38,500 روپے وظائف تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ رائچور کے زیر اہتمام 50 بیواؤں اور مستحق افراد میں فی کس 300 روپے کے اعتبار سے جملہ 15,000 روپے وظائف تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ بھدراوتی کے زیر اہتمام 10 مستحق بیواؤں میں فی کس 400 روپے کے اعتبار سے جملہ 4,000 روپے وظائف تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ جنتور کے زیر اہتمام 12 مستحقین کو فی کس 500 روپے کے اعتبار سے 6,000 روپے وظائف تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ بھینسا کے زیر اہتمام ایک مریض کی 2,000 روپے سے طبی امداد کی گئی۔ صفا بیت المال شاخ شموگا کے زیر اہتمام 25 بیواؤں میں فی کس 500 روپے کے حساب سے جملہ 12,500 روپے وظائف تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ ہاسن کے زیر اہتمام ایک مریضہ کے علاج کے لیے 5,000 روپے خصوصی امداد فراہم کی گئی۔ صفا بیت المال شاخ کریم نگر کے زیر اہتمام ایک خادم دین کو علاج و معالجے کے لیے 5,000 روپے بطور طبی امداد فراہم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ سداشو پیٹ کے زیر اہتمام 33 مستحقین میں فی کس 300 روپے کے حساب سے جملہ 9,900 روپے وظائف تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ خانہ پور کے زیر اہتمام 46 بیواؤں میں فی کس 500 روپے کے حساب سے جملہ 23,000 روپے وظائف تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ نلگنڈا کے زیر اہتمام 25 غریب مستحق و نادار خاندانوں میں فوڈ پیکیجز تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ عادل آباد کے زیر اہتمام 28 مستحقین، معذورین، بیواؤں اور بے سہارا افراد میں ماہانہ وظائف تقسیم کیے گئے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 26 مستحقین کو فی کس 500 روپے، 2 ضرورت مند افراد کو فی کس 1,000 روپے، جملہ 15,000 روپے وظائف تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ اورنگ آباد کے زیر اہتمام مختلف رفاہی و فلاحی خدمات انجام دی گئیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 2 غریب خاندانوں کو گھریلو اخراجات کے لیے فوڈ پیکیجز دیے گئے۔ 10 ضرورت مند افراد میں ٹھیلا بنڈیاں تقسیم کی گئیں۔ بروز ہفتہ 9 اگست 2025 کو گورنمنٹ کینسر ہاسپٹل میں مریضوں اور تیمارداروں کے لیے تہاری تقسیم کی گئی، نیز ایک ضرورت مند شخص کو راشن فراہم کیا گیا۔ صفا بیت المال شاخ چک منگلور کے زیر اہتمام بارش اور ٹھنڈے
मौसम के पेश नज़र मदरसे के तलबा के लिए गर्म टोपियों का इंतजाम किया गया। सफा बैतुल माल शाह करीम नगर के ज़ेर एहतमाम बेवा ख़वातीन माज़ूरीन गुरबा व यतामा में माहाना वज़ाइफ की तक़सीम अमल में आई। सफा बैतुल माल शाह करीम नगर की जानिब से हर माह शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में मुस्तहिक़ीन को पाबंदी से वज़ाइफ दिए जाते हैं। इस ज़मन में मुहर्रका 5 अगस्त 2025 बरोज़ मंगल सुबह 11 बजे दफ्तर सफा बैतुल माल पर मजमूई तौर पर 45,000 रुपए के वज़ाइफ तक़सीम किए गए। सफा बैतुल माल शाद सागर की ज़ेर एहतमाम मुकामी सरकारी प्राइमरी स्कूल्स के 80 से ज़ायद तलबा व तालिबात के दरमियान नोटबुक्स, स्टेशनरी और दीगर तालीमी सामान फराहम किया गया। नाज़रीन गिरामी, सफा बैतुल माल की इन खदमात को मज़ीद मुस्तहकम करने हर महीना 100, 200, 500 या 1000 रुपये देकर अपनी सहूलत के मुताबिक इदारे के मिंबर बन जाए ताकि आपकी इमदाद को मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाया जा सके। सदका बलाओं को टालता है। अपने घरों पर सफा का चैरिटी बक्स रख ले। हर रोज अपने बच्चों से इसमें सदक़ात की रकम डलवाएं। इसके अलावा अपने घरों में मौजूद बेजरूरत सामान सफा बैतुल माल के हवाले करें जिससे जरूरतमंदों की इमदाद की जा सके। ताउन के लिए इस नंबर पर रब्त करें 8142211111 पर राब्ता फरमाएं। सफा बैतुल माल की खिदमात को तफसील से जानने के लिए वेबसाइट मुलाजा कीजिए safabaitulmal.org। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।